बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होता है तो आज भिडटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महालय अमावास्या ठारू संपूर्ण भाव में बदलिबाको जाउछि। बंधु माने चलित वर्षर महालय अमावास्या सूर्य पराग मध्य पड़ुछि। जदिओ एही सूर्य परागटी भारत रे किंबा ओडिशा रे दृश्यमान हेबो नाही, किंतु एहार प्रभाव समग्र विश्व ब्रह्मांड उपरे रहिबो एवं ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन मध्य हेबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबो। तो एही महालय अमावास्या परठारु आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबो से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइता है तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राशिधिपति हेउछन्ति शनि। विशेष कथा हेउछि रवि मंगल एवं शुक्र निजर महापरिवर्तन करि सारिछन्ति, जहार सीधा सड़क प्रभाव आपणकर राशि उपरे पड़िबाको जाउछि एवं जहा फल रे आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। सूर्य एवं बुध बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिबाको जाउछन्ति। एहा सहित शुक्र एवं मंगलंकर मध्य राशि परिवर्तन हेबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि। एही महालय अमावास्या ठारू पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। तो आसंतु जानिबा एही महालय अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। बंधु माने पूर्वरु मंगल एवं बुध आपणकर अष्टम भाव रे थिबारु अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए। तो आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिलि पारु नथिला। आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहुथिले। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋण करजर भार आपणको ऊपर बढ़ी जायथिला। घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य आपणको सफलता मिलि पारु नथिला। तेबे एभली जहाबे किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला ताहा बे दूर हेबाको जाउछि। एही महालय अमावास्या ठारू आपणक जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। बंधु माने एही महालय अमावास्या ठारू बुध आपणकर भाग्य स्थान को चलन करिवे एवं आपणकर भाग्य स्थान रे मंगल एवं बुधंकर राजयोगर निर्माण हेबाको जाउछि। एही महालय अमावास्या ठारू भाग्य आपणकर साथ देबाको आरंभ करिवो। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे निश्चित भाव रे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। अल्प परिश्रम रे आपणको अनेक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी स्थान रे पुंजी निवेश करी बहुत बड़ धन लाभ मध्य करि पारंती। आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती किंबा किछि बड़ जिनिसर क्रय करि पारंती। आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन इत्यादि किनि पारंती। पितांको सहित आपणकर संपर्क बहुत भलो रहिबो। पितांकर सहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को मध्य यात्रा करि पारंती। कोनोसी धार्मिक कार्य रे आपणकर किछि टंका मध्य खर्च होई पारे। जो माने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତରବର ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ।
शनि आपणकर द्वितीय भावरे भल स्थिति अछंती एवं बक्री अवस्था अछंती। जदि आपणकर घर परिवार रे किछि मनमनांतर किंबा कोनोसी प्रकारर समस्या लागि रहिथिला ताहा धीरे धीरे दूर होइजिब। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीब। लोकमाने आपणकर बाणी द्वारा आपणक आडको आकर्षित हेबे। आपणक गृह को नूतन अतिथि मध्य आसी पारंती। पूर्वरु आपणक उपरे जदि कोनोसी ऋण करजर भार थिला तबे सेथिरु मध्य आपण मुक्त होइजिबे। जो माने कंस्ट्रक्शन रो काम करूछंती, लौह जातीय काम करूछंती, तैल संबंधित कार्य करूछंती, जो माने ऑनलाइन रे काम करूछंती, डिजिटल वर्क करूछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, कृषि भित्तिक कार्य करूछंती, ए सब क्षेत्र रे सेमानकु बहुत अधिक शुभ फलर प्राप्ति हेबो। जो माने आईटी सेक्टर रे अछंती, टेक्निकल फील्ड रे अछंती किंबा कोनोसी शिल्पानुष्ठान रे अछंती सेमाने ए सब क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। बड़ भाई भौणी मानकर सपोर्ट आपनकु मिलिबो। तेबे बंधु माने कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेष माने एही महालया अमावास्या ठारू प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करबाको जाउछंती। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन संध्या समय आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक